Ayan guys, oh. Daghagwati guys. Ayan. Nakalinlain na guys. Naiwati guys, oh. Ayan. Manguha taan ni ugma. Kung gusto mo pang burger. Ayan, oh. Ayan. Ito kasi guys, masarap to guys. Ayan, oh. Ayan. Masarap to guys. Ayan. Ito ang masarap. Parang nag-culture dito guys. Cultured. Parang nag-culture ang banggirahan namin. Marami guys. Pwede ba to kakainin? Pwede natin kakainin to. Bukas guys. Manguha ta ani. Kauno na to ha. Guys, update namin ang aming banggirahan guys. Kay nidaghan og lapok guys. Nidaghan og yuta. Basig kwarta na na. Salamat sa akong igsuon nga niingon og swerte daw ng naay lapok masaka. Basig kwarta ba? Tanaw na to, i-update na to. Kay hapit na mazili mabudgetan guys. Naa na mazi budget ani hapit na jud. Hapit ng budget ani sa maong banggirahan namo o kining among dirty kitchen. Hapit na ni mamaayo guys. Keep on watching. Gusto mo makita sa among mahiwagang banggirahan, tanawa diri guys. Tanawa guys, oh. Tanawa guys, oh. Ayan, ang dami. Pira ba ka to? Ayan, pira. Ayan, oh. Oh, ang dami. Ayan guys, tingnan nyo. Tingnan mo. Ayan, oh. Ayan. Naglagay kami dito ng mga kahoy para dili ba mahugmak. Tapos ayan, tingnan. Marami na sila. Dito pa, oh. Dito pa. Ayan, dito. Marami. Ayan, oh. Ayan. Dito, oh. Ayan, oh. Marami. Pira na kaya to. Ayan, pira. Daghan kaayo, oh. Halida. Na, oh. Na yung paborito na, oh. Ayan. Ayan. Diba ito ang gusto mo pang burger? Ayan, oh. Ayan. Ito kasi guys, masarap to guys. Ayan, oh. Ayan, masarap to guys. Ayan. Ito ang masarap. Parang nag-culture dito guys. Cultured. Parang nag-culture ang banggirahan namin. Marami guys. Pwede ba to kakainin? Pwede natin kakainin to. Bukas guys. Manguha ta ani. Kauno na to ha. Ipa-crispy na to. Na daghan diri. Daghan kayo pa oh. Ato ning ibalik diri guys. Ibalik na to diri guys kay mauni atong i-crispy og maayan oh daghan oh. Ayan, ay mga uhipan, ay mga labud-labud. Ayan oh, napahila-hila. Ayan. Ugma guys. Ato nang pritohon. Mukaon dito ana guys. Thank you guys ha. Thank you for watching. Ayan guys, oh. Daghagwati guys. Ayan. Nakalinlain na guys. Naiwati guys, oh. Ayan. Manguha taan ni ugma guys. Ato ning pritohon. Tigumo na to. Ibalik na to kay para ugma mo daghan na sila. Ayan. Pritohon na to na ugma. Mo ni among mahiwagang banggirahan. Og kanang bintaha og tinuod ba kay ug kwarta manggaling ni basig pohon dili na ni ingani ni among dirty kitchen ka kuan guys. Grabe kayo guys, oh. Dirty kitchen. Ayan, sabi din dirty kitchen og ano basig mahimo na ning kanang kusina ba. Yeah, grabe na hugmak na ba kayo.